मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल HGC क्रिएशन सिलसिलाए हुसैनी क़ादरी सरवरी में। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए फिर से एक नई हिस्ट्री वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ये हिस्ट्री हज़रत सैदानी बीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इनके दो फर्जंद हज़रत कादर शाह औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत मीरन शाह औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। नाज़रीन इकराम, ये औलिया अल्लाह शहर मदन पल्ली के बड़े ही अजीम बुज़ुर्गों में से हैं। नाज़रीन इकराम, आज भी इस दरबार में जो कोई आता है खाली हाथ नहीं लौटता। नाज़रीन इकराम, ये बड़ा ही पुरसुकून और नूरानी दरबार है। इस दर पर आपको एक मरतबा ज़रूर हाज़िरी देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, इन औलिया अल्लाह के बारे में ये मालूम हुआ कि एक मरतबा मदीने से एक कारवां रवाना हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से। नाज़रीन इकराम, इस कारवां में सैयद व सादात इकराम भी मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इस कारवां के कई लोगों ने मुल्क ईरान का रुख किया और कई लोगों ने दूसरी जानिब रुख किया जहां उन्हें जाने का हुक्म हुआ था, और बाकी कारवां में जितने लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान की जानिब रुख किया। जितने वली अल्लाह हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, ज़्यादा से ज़्यादा ने अपना क़याम शुमाली हिंद में किया और थोड़े से औलिया अल्लाह ने जुनूबी हिंद में अपना क़याम किया। इस कारवां में जितने भी लोग थे वो सारे जुनूबी हिंद में तशरीफ़ लाए और मदनपल्ली गांव में अपना क़याम किया। इस कारवां का सफ़र बहुत ही मुश्किल से गुज़रा। उसके बाद ये कारवां बीजापुर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर हज़रत अमन जान और बड़े जान ठहर गए और इस कारवां में शहीनशाह वली थे जो दूसरी जगह ठहर गए, और दो सैयद और सादात भाई नामपल्ली में ठहर गए। ये कारवां बीजापुर से रवाना हो गया और मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ। इस कारवां की आमद को 390 साल हो गए। इनमें से एक वालिया हज़रत सैदानी बीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा थी, जो बहुत ही नेक तक़वा परहेज़गार थी। इनकी शादी हो गई, लेकिन इनकी वालिदा इससे नाखुश थी और घर से चली गई। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैदानी बीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के दो फर्जंद थे। इनमें से बड़े बेटे का नाम हज़रत कादर शाह औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दूसरे बेटे का नाम हज़रत मीरन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। आप दोनों भाई सैयद व सादात इकराम में से थे। हज़रत कादर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ही शानदार थे और हज़रत मीरन शाह औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ही खूबसूरत थे। इन दोनों भाइयों को इनकी इबादत, तक़वा परहेज़गारी और पाकीज़गी की वजह से विलायत मिली। इसके बाद इस गांव का नाम मदीना पल्ली रखा गया, जो रफ्ता रफ्ता मदीना बन गया। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैदानी बीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा बहुत ही इबादत गुज़ार और मजहबी शख्सियत की औरत थी, जिसकी वजह से सारा गांव उन्हें माँ सैदानी के नाम से जानता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैदानी बीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की एक क़ादिमा थी जिनका नाम अशरफ उन्निसा था, जो पेशे से डॉक्टर थी, जिनका मज़ार आज भी यहाँ मौजूद है। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का वाक़या है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक मरतबा जब इस गांव से क्वीन विक्टोरिया का गुज़र हुआ तो उसने हज़रत कदीर शाह औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत मीरन शाह औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा ही नाम सुना और उसके दिल में इन्हें मिलने की
تمنا ہوئی اور وہ اسی گاؤں میں ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اس نے ان دونوں سید و سادات بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا۔ وہ ان کی کرامتیں دیکھ کر حیران ہو گئی اور تحفے میں انہیں اس گاؤں کی کچھ زمین پیش کی۔ حضرت قادر شاہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت میرن شاہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں بھائیوں کی بہت سی کرامتیں ہیں، جیسے کہ پانی میں چراغ کا جلنا، درختوں سے چینی یعنی شکر کا گرنا اور وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اکرام، یہ گاؤں بڑا ہی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ جب ان دونوں بھائیوں کی آمد اس گاؤں میں ہوئی تو اس گاؤں کے لوگوں نے ان کا رہن سہن اور چند چھوٹی سی کرامتیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان کے دست پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان دونوں سید و سادات اکرام بھائیوں سے علم اور تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج بھی اس دربار میں جو کوئی آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا، اور جو کوئی علم کا طلبگار ہو اسے در سے علم حاصل ہوتا ہے، اور جو کوئی اولاد کی تمنا رکھتا ہے اسے نیک صالحہ اولاد نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایمان والے کی یہی علامت ہے کہ اس کا قلب یعنی دل پروردگار کے ذکر و اذکار میں مبتلا رہے اور اولیاء اللہ کی عزت اور قدر کرے۔ جو کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی بھی اللہ کے ولی کی توہین کرے اس کے دل میں زہریلا تیر ڈال دیا جاتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس پر بری موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، زیادہ سے زیادہ جس دربار میں بھی آپ جائیں اس دربار میں بڑے ہی ادب کے ساتھ جائیں اور ادب کے ساتھ سلام پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری حاجاتیں تمنائیں پوری فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل HGC کریشن سلسلہ حسینی قادری سروری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اللہ اس کے ایمان کی دولت اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔